Pero bago po natin pag-usapan yan, pa-like and share naman. At syempre, pindot na rin po yung notification button sa ating YouTube channel. Nang sa ganun, araw-araw po kayong mabigyan ng notification pag tayo po ay magla-live. Ano po? Bueno, ito pong pag-usapan natin ngayon. Yung kausap ko kasi ang ating resident political commentator and analyst, itong si Isko Rocotoy. Yan, ang ating resident political analyst. Pag lokal na issue naman ang pinag-uusapan. Yan. Ang sabi niya, dito daw po kasi sa La Union, lalong-lalo na po dito sa First District, meron daw bigong aksyon. Hindi daw po bagong aksyon pero bigong aksyon. Bakit ka kanyo? Ayon kay Isko Rocotoy, ang ating resident political analyst, ang sabi niya talagang bigo ang kanilang aksyon kasi sige, sabi, Ilocanwan tayo ka now. Tanote kasta ke lakang amawatan na gitik kailian tayo. Dito'y La Union, San Fernando, ken dito'y umuna nga distrito. Daday istorya ken analysis. Daytay gayem tayo nga political analyst nga ni Isko Rocotoy. Yan. Kunana nga bagong aksyon dayta kunana. Bigong aksyon. Kunana. Kun kanuma dagit tay gagayem ni Isko Rocotoy, kunada nga bagong aksyon no dikit di bagong seksyon. Kunada mo dagit duma. Nga mapantay jay punto de vista ni Isko Rocotoy. Taro di kasta mapagpapatangan tayo. Apay kunana. Apay apay nga bagayong bigong aksyon. Wana takakwa kunana daytoy kay kwa. Madi nga inaramid da nga baddek data indadanes dan ati pamilyada kunana may. Iso nga bigo DJ aksyon da kunana apay nga mo kunak kanya na kin Isko Rocotoy. Wana takitaan kunana. Daytoy tumartaray nga gobernador, gobernadora, apo. Daytoy tumartaray nga kongresista dita second district, kay tatang daytoy tumartaray nga gobernadora. Daytoy tumartaray nga kongresista dita umuna nga distrito, kabsat di tumartaray nga kongresista di second distrito. Anti, daytoy tumartaray nga gobernador. Daytoy tumartaray, may isa nga tumartaray nga bukal, dito'y umuna nga distrito, kahit nanang, dagiti duwa nga tumartaray nga kongresista. Lola, daytoy tumartaray nga gobernador. Daytoy tumartaray nga mayor dito San Fernando, kabsat da. Kabsat daytoy tumartaray nga kongresista, iti mo nga distrito, ken may kadwa nga distrito, pangamaan daytoy tumartaray nga gobernador. Ngem, kung naman Isko Rocotoy dito'y sa San Fernando, baybay andan sa. Kunana. Apay nga baybay andan nga ti San Fernando, kung iso ti pagbagasan ti San Fernando. Kiwan ata dahil tumartaray dito San Fernando, handa mo nga kabsat. Apay handa nga kabsatan nga ka Ortega mo. Handa mo nga kabsat ka no ti ina. DJ Mike, ti punto na. Apay paiso aya, nga handa nga anak, handa nga kabsat ti ina. Tada ito'y tumartaray nga parabukal, dahil kapitan tatang agdama iti kanaway ni Geraldine Ortega, iso na ita tinanang ni Yokap kini Ligaya Ortega. Sino ti Ligaya ko na tinagalog tayo lang mat aja nagan na ta tinagan nang rug Joy, di ba? Ket ti Tagalog to Joy Ligaya hana ya.
Tata, dita second district, kahit ni Yokap, sinoy mo na tayo Yokap, binaliktad tayo lang mo, aji nagan di pakoy. Di jay man. Iso nga ko na nay, nabigo ada tay action data, nagado dagita nga tumaray, ado ati paggastusan da. Tanagado pagtarayan da, kuna nagasim nga data. Tartaray kata second district, ado nga amang, iti botante dita segundo distrito, nganti mo na nga distrito. Pagkatapos, isayangkat mo pa dagitay kandidato mo, dagitay kandidatura, dagitay kakadwam dita second district. Nagaduda, siyempre bumingay ka mo at campaign fundahan. Ang pagsayatan na kano ta second district, ado dagitay kakadwada dita nga bilyonaryan sa kano. Nga mabaling mangpundo mo. Ti kandidatura da. Lalo dita na bawang. Sinupay. Ado kampanya ka dita segundo distrito, manipo dita Bawang, Nagilian, Burgos, Bagulin, Kaba, Aringay, Pugo, Tubao, Agoo, Santo Tomas, Rosario. Sangapulo, may sanga ili ko naman, George. Pagkampanyaam, kay manuntungay tigastusom dita kas pangarigan. Pagkatapos, tay apo nga tumara itintiro nga lonyon, 20 nga ili, sangapulo kitsam nga ili, may sanga syudad, San Fernando. Tata dito mo na nga distrito, nagaduda nga tumaray, ta siyempre, nanang, anak, apo, anak ko na kanya dati iti awag da Jekwan, si Uman. Determino da. Iso nga ko na ni Iskoro Kotoy, ay marigatan da dagito. Kunana. Aduunay, tipunduan da nga kandidato. Kunana may. Kuna mo, apay handa nga tanga kwa. Handa nga tanga pagkoryen na ito kwartada. Uray man ka no rinewriwon no sinako no kinuribot ti kwartam no kastamot ti kaado ti pagpasyaram ay nya nga iti maaramidam. Yaito pa'y ubog kag kidit tubay kung naadamay. Sumut di ko na ni Iskoro Kotoy. So nga bigo, dahita nga aksyon da kung naadamay. Paiso nga tadi dyan, kakabsat nga bigong aksyon. Kadito San Fernando, nagaduda pa yung matangag, tartaray nga kakapilido, nagkakasinsing, ngem, hansama ngam amon, nagitay daduman niya. Tadan sapay daytay kandidato damutan, dita nga ako. Di na pa'y amot ag diskurso, biman. Ngangani di na pa'y isang amot agamlig. Ito daytay butog na. Idiskursuan pa'y ni tatang na mo, piman. Okay? Kaya mungurong nga ibutos, nagita kasta nga kandidato. Tata, adapay daytay kasinsinda mo. Nga, siyempre, itandudo dalat tamat at iti kandidatura na. Kahit kung na magkini Iskoro Kotoy, kanya nga nga mo tibasam mo, kini Apo Mario. Nga pangamain da mo ilaang. Amom kunana ni Iskoro Kotoy. Amom ka boses kunana ni Apo Tots kunana Mario. Dayta magket ti talaga nga manager dita Capitol. Idi nakatugaw ni Manuling kunana isumot ni mang patpataray ket ti Capitol. Nalaing nga manager dayta. Nimso na lang ta agbiddot dagiti dadduma kunada agbiddot dagiti dadduma gaputa Yengarot impanagan da imbernas da kanya na nga sadam. Tapay. Wana ta usong or data sadam ideta balbasarado mengarod ni Apo Tots. Uno Apo Mario. Kagapota balbasarado sadam ko na dadi giant tinaimarka. Ngem ko na mo dati gayem ko nga inhinyero. Kunana aming nga kadagita Ortega nga nakabalbalubal ko kunana ken nga katungtungtong ko. Ni Mario ti isang kasayaatan kadakwada nga kasarita. Kuna na mo.
adda ti may isang sarita na dayta no nyo ni batanan ison. Kunin karina king ka nga tulungan na ka nga kastoy bagim nga talaga datan nga proyekton kasjay. Ikin nasaya ano kasta. Kuna mga isong ako na ni kuna ni daytoy iskuro ko toy nga gayem tayo nga political analyst. Ay ke napintas ti balubal dita kunana ta dagitoy gamin ubing kunana ke kasla sikat daytay apo karagitay ubing ngem kuna ambay amo tayo ang sikat ngagpaiso ngem dagiti ubing tatak ag pampanuno damet handam nga kuan handam nga kaslaydin nga mamapati kadagita nay makikita datan no dagitay laeng dagitay laeng kuna nga rodon ni Apo Mario nga tiktok kunana amu dametten amu tata dagitoy millennial sen dagitoy first time nga botante ken kunana napigsa ni Apo Mario at halos amin nga mayor ditoy nga agdama nga mayor ngagparilek ditoy probinsya ti La Union kada kanya na di jay mo ti ken kastamot ten nagiti tumartaray nga bukal nga napipigsa ka adaming kanyada. Adaming kini Super Mario. Kuna naman. Kino kasta ti kasunaway nga dita segundo distrito. Nagpigsa na kita kakadwa na dita. Dati agda mga congressman nga ni Apo Garcia nagbanglo dita segundo distrito. Kuna na. Nagadot ti proyekto na. Uray kasado ti pammadpadakes de kanya awan kumtat adagita nga pammadakes ta dagita nga pammadakes kano kay imbento mo kuna mo ni skrokotoy kadagita nga si Buma kadagita si Buma ka nakatugaw dita ago ken naringgay naala dati botos ti aringgay ken agoon ken nagdakkel dagita nga ili dita kuna namay isu nga dagitoy anak ni Manuling kunana awan bigong aksyon kunana mo alak makita tayo to ano talaga nga bigong aksyon ngamno talaga nga ikumparam may ikumparam mo dagitoy galad dagitoy kakandidato kaslan sa agpaiso dati ko na ni iskor ko toy makita mo dagitay galaddan ni dan sapay datay tumartaray nga para bukal dita nga ibagbagada nga addan sa kanumetten iti sakitnan nga medyo hansa nga maagasan nga iporsigi na natamet ti tumaray knowing agkorripay ti kwarta ngem no kitaan tayo kakabsat aglalo dito siyudad ti San Fernando, aggatang ka man ti butos mo, ibutos dan tulat ta, dagita kaya da. Kasta dito ti San Fernando. So nga makita yung ti progreso ti San Fernando. Manipod iti nangabak ti mayor nga hangaging magatang ti butos, ay makita mo ti progreso ti San Fernando. Datay bagbagada nga na traffic, nagpaiso nga na traffic, tanya ay sinyalis nga ti progreso da ita. No ibagam nga na traffic nya nga iter aramidin ta data na chairman ti Committee on Traffic. Nya nga tinaramid mong ordinansa. Dagi nga banag ti pagpapatangan tayo kasjay. No siga ti chairman ti Committee on Traffic gapo ta nag-traffic ti San Fernando agaramid kamot na kamati ko. Iti ordinansa nga may pawil wano ipatungpal tayo iti odd even scheme kunayo kumamay. Di mo sama mo ti odd even gaming. Yan nga kaya dan sama gamin ti pagkurkurangan iti talunggading mo. Kasta ti banag na. So nga kunanag kunanis kurukote awan na boses kunana kanya. Makleb dagitoy anak ni Manuling pupuutem kunana magkanya ko ni
Ala kitaan tayo ito ang arod, no talagang kasta. Ngem tayo ko natin yon, regardless, dahil pagpapatangan tayo, ay agsinumbangir nga partido, dahil tayo pangamaan, dahil tayo lolo, kanda gito'y kakaanakan, may maysa. Di kay batugan na dahil ta. Dahil tayo bagbaga tayo nga, regardless, balibaliktad man, jay puraw tulat ta. Kaya ano sa awen, ay dagita aga, membro lalat tamat, ti kung kunadang political dynasty. Ay,